ଭାରତର ସହିତ କରି ଆମେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗତ କାଲିରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାର୍ଜିଂ ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କରି ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା। ଆଜି ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆରାଧକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜଗାଇବେ ଚୁମରେ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଉତ୍ତମ ଭଏସ, ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଉ ଅଜୟ ମସି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଅଜୟ ମସି ଭାଇ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord, sir. ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ନେବଲ ଓ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଦାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବଂଶୀରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଉଚ୍ଚ କରତାଳରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜିକାର ଆରାଧନା କରୁଥିବା ଭାଇଙ୍କୁ, ଅଜୟ ମସି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ବଜାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ Praise the ଆଜ୍ଞା, Lord. ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। समय Praise the आपकी। Lord. ओके, सो थैंक यू आप सभी लोगों को। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के अवसर के लिए, और हौसा जी को भी मैं मेरी तरफ से प्रेज लॉर्ड, जिन्होंने मुझे आज के प्लेटफॉर्म पे बुलाए और अपने भी हम सबको स्तुति और स्वागत किए। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। आइए हम गीतों को गाकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ओके, थैंक यू। तो स्तुति हो परमेश्वर पिता का कि उसने आपको और मुझे एक अच्छा मौका दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना को कर सके, और हम उस प्रभु की महिमा के लिए सिरजे गए हैं। आज उस पिता को हम अपने दिल से आराधना स्तुति करना है, गीतों को गाना है, और स्तुति होवे ये जीवन उस पिता की महिमा के लिए है। तो अभी आपके बीच में मैं गीत गाने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, इस जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे, जलाल होता रहे। तो उसी गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा देंगे। हमें आप ताली बजा सकते हैं, प्रभु को महिमा दे सकते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताली बजा तो वे हमें उस पिता को हम आनंद के साथ महिमा देंगे और गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना,
जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। हालेलुया। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सच में हमारे जीवन से उस पिता की जलाल होता रहे, उस पिता की महिमा होती रहे। आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सच में ये जीवन उस पिता की महिमा के लिए सृजा गया है। सो आनंद के साथ गीत गाकर हमें प्रभु की महिमा करना है। ये सुबह का समय उस परमेश्वर की तारीफ करने का, आराधना करने का, प्रभु में मगन होने का है। सो एक और गीत गाएंगे, कौन है राजाओं का राजा। इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। आमीन। मेरे साथ आप लोग भी ताले बजाकर उत्साह के साथ, आनंद के साथ नाचते और झूमते हुए प्रभु की महिमा करना है। आमीन। यस, ताली बजाएंगे। कौन है राजाओं का राजा। कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा। कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है। आमीन। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है।
कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, बोलेंगे आमीन हालेलुया। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, हालेलुया। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, ओ पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। बोलो कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो करो जय जयकार। सच में वो राजाओं का राजा है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। ओ हालेलुया, हमारे इंडिया का बादशाह, उड़ीसा का बादशाह, आगरा का बादशाह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए हम और गीत गाकर लगातार हम वर्शिप में जाएंगे, प्रभु के नाम को हम ऊंचा करेंगे। सो मेरे प्रभु के लोग अपने आप को तैयार करें उस राजा की उपस्थिति में बढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए अपने मनों को तैयार करें। उस पिता की महिमा करेंगे हम। यस हालेलुया, ओ स्तुति करते हुए हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आज का दिन आपने हमें दिया है। आज हम आपकी स्तुति आराधना के गीतों को गाकर आपकी तारीफ करते हैं। ओ धन्यवाद 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 लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति होवे। यीशु नाम को हम जय जय नाम में बदलना है। यीशु नाम वो है जो जय का नारा लगता है, उस नाम में वो नाम है यीशु नाम। आमीन। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह हो शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह हो शाम। जय
नाम, यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम, यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्यों हम उस राजाओं के राजा के नाम को अपने मुंह से अंगीकार करें और उसके नाम को ऊंचा करें और जय जयकार का नारा लगाकर ओ हालेलुया उस पिता की आराधना करें, उस पिता की स्तुति करें, प्रशंसा करें, क्योंकि वो आराधना के योग है, वो महिमा के योग है, वो तारीफ के योग है। इसलिए गाते हैं हालेलुया। ओ जय जय नाम, यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम, यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि तूने मुझसे हालेलुया इतना प्यार किया है हो, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया। क्योंकि तूने मुझसे इतना प्यार किया है, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर तू चढ़ गया। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं है क्योंकि उसने आपके और मेरे खातिर सूली पर चढ़ा, हमारे हर पापों को क्षमा किया, हमारे हर रोगों को चंगा किया उसने हालेलुया, और हमें गले लगाया। हम सब छोड़े और त्यागे हुए थे हालेलुया, हम सताए हुए थे, लेकिन यीशु ने हमसे प्रेम किया, उसने आपको मुझे चुना है, अपना बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए उस पिता की तारीफ करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हालेलुया उसके उपकारों के गीतों को गाकर हालेलुया प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि वो महिमा के योग है, वो आराधना के योग है। इसलिए मेरे साथ गाएंगे तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं हो, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। क्योंकि तूने मुझसे रिबला बशा बला बरी कदाला इतना प्यार किया है हो,
सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। री वाला बारी गदाला री दाला रा दाला, ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए, आमीन। मेरा तन मन ये चाहे, मुझे तेरी कैद हो जाए, मुझसे दूर न जा, मुझसे दूर न जा, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। री बाला बशा बाला बारी कदाला रा दाला रा दाला रा दा, ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी दला, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। री बाला बशा बाला बारी कदाला रा दा बशा बाला बारी कदाला, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ री बना बशा कला बारी कदाला रा बाला बशा बाला बारी कदाला रा दाला रा दाला। यस पवित्र आत्मा हमें चला, ओ हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में है, हम आराधना करें, स्तुति करें, उस राजाओं के राजा के नाम को ऊंचा करें। ओ रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। यस पवित्र आत्मा हालेलुया, हम सबको अपने आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए प्रभु। जैसे पेंतुकुस्त के समय में प्रभु के लिए लो लगाकर आराधना कर रही थी प्रभु, और उनके ऊपर जब सामर्थ उतरा वो अन्य भाषाओं में आराधना करने लगे, वो आपकी तारीफ करने लगे, आपकी महिमा करने लगे। यहाँ पर भी प्रभु हालेलुया, चाहे हम ऑनलाइन के द्वारा चाहे ऑफलाइन के द्वारा प्रभु तो हमारे बीच में मौजूद होते हैं प्रभु, मौजूद होते हैं प्रभु। इस समय में हालेलुया, हर एक के ऊपर अपनी आत्मा को भेज, अपनी आत्मा को भेज। ओ हालेलुया, यस पवित्र आत्मा का सामर्थ वो छुए हर एक के जीवन में, वो अभिषेक, वो सामर्थ आए। हालेलुया, ओ हालेलुया, रबला बशबला बलबा, ओ रिबला बशबला रिबला बशकला रबना मशकला रबना मशदला रदला रदबा। हालेलुया 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 हालेलुया, रबला बशबला बलबा रबला। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, रजनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। ओ अग्नि समा उतरा, अग्नि जीव के समान ठह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समा उतरा, अग्नि जीव के समान ठह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ अग्नि समा उतरा, अग्नि जीव के समान ठह जा, जो का तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा। ओ री बला 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 बशा बला बा। यस पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। हर एक के ऊपर बल के साथ, सामर्थ्य के साथ, सामर्थ्य के साथ। यस सब लोग आराधना करें, स्तुति करें, स्तुति करें। ओ हालेलुया। अंतिम दिनों में प्रभु अपनी आत्मा से भरना चाहता है, अपनी आत्मा में ढलना चाहता है, अपने अभिषेक से भरना चाहता है। भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। जी बला बा शबला बला बला बा। यस हालेलुया। भर जाए, भर जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, अन्य भाषाओं में ताली बजाते हुए, ओ तारीफ करते हुए। ओ यस हालेलुया। ओ रबना बशबला बराबरा बशबला बराबरा बशबला बा। ओ यस हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए प्रभु, छू लीजिए पिता। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। ओ रिबा बाबा बा शाखालाबा शंदो रिलीबा। प्रभु अपने अभिषेक से भर, अपने सामर्थ से भर, अपने दानों वरदानों से भर दे प्रभु। ओ हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हमें अभिषेक चाहिए पिता, हम अभिषेक से भरना है पिता। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, ओ अभिषेक से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। ओ लिखा है वचन में, ओ हालेलुया, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। यस हालेलुया। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। स्तुति होवे मेरे प्रभु के लोगों। जब हम आराधना करते हैं, हम जब स्तुति करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में मंडराता है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में उतर आता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करने लग जाता है। ओ हालेलुया। हम आराधना करते हैं, जैसे हम बाइबल में बहुत जगह पे पढ़ते हैं, सिलास और पौलुस रात के समय में जब वो प्रार्थना कर रहे थे और गीत गाकर आराधना कर रहे थे, तो हालेलुया वहां पर परमेश्वर का सामर्थ उतर आया। ओ हालेलुया। दाऊद हालेलुया शाऊल के लिए प्रार्थना करता था तबले बजाकर, तो शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाया करती थी। वही सामर्थ, वही अभिषेक हमारे बीच में कार्य करता है। वो स्तुति करे, तारीफ करे, महिमा करे, महिमा करे। हालेलुया। वो अभिषेक जो आपको हालेलुया ऊंचाई पर खड़ा करने वाला अभिषेक, वो अभिषेक आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लाने वाला अभिषेक, वो अभिषेक आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला अभिषेक। ओ हालेलुया, हालेलुया। वचन का प्रकाश देने वाला अभिषेक, हालेलुया। आराधना करने वाला अभिषेक, ओ हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाला अभिषेक। ओ स्तुति होवे जो जो लोग अभिषेक से भरे रहे, सच में प्रभु ने उनको विजय किया, उनको विजय दिलाया। ओ दाऊद अभिषेक से भरा रहा और प्रभु हालेलुया स्तुति होवे परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद को परमेश्वर ने विजय दिलाया। हालेलुया। सैमुएल अभिषेक से भरा हुआ था, वो राजाओं का अभिषेक किया करता था। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम भी अभिषेक से भरना है, हम भी सामर्थ से भरना है, हम भी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाना है, अभिषेक से भर जाना है। हालेलुया। वो अभिषेक, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आपकी तारीफ होवे राजा। प्रभु हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को अभिषेक से भर दे प्रभु, हर एक को अपने सामर्थ से भर दे पिता। अनुग्रह कर पिता, आशीष कर राजा। आराधना स्तुति करने के लिए अनुग्रह किया, धन्यवाद। हर एक को छू ले पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रभु की स्तुति हो। आगे का समय आपके हाथ में सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद समस्ते प्रभु गौरव सकाशे। अजय मसी भाई निमंते गोटे करताली बजाय आम धन्यवाद देवा। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। अति सुंदर आराधना प्रभु, अति सुंदर वॉइस, अति सुंदर टैलेंट, गोटे गोटे उत्तम आराधना करिवार गोटे दान प्रभु देइछंती।
निश्चित भाव समस्त को लागू थाई पारे नहीं कि पाखरे हेले गोटे फिजिकाल हेले आमे ऑफलाइन रे आमे ठिया होकर नाची मध्य पकाई थांतु निश्चित भाव प्रभु गोटे उद्दीपना आज प्रभात समय ए प्लाटफॉर्म मध्य आनी देइछंती सिथि प्रभु गौरव पांतु बहुत धन्यवाद सर आ अति सुंदर आराधना हेतु प्रभु आपण को प्रकार प्रति समय प्रति मुहूर्त रे व्यवहार करंतु मु क्षमा चाहूची जे मोर चार्ज टिके कम अछि सेति पर मु वीडियो ऑफ कर बसुची नहीं तो वीडियो ऑन रहले शीघ्र सरी जीवो आ किछि करी हबनी तो विशेष प्रभु को धन्यवाद आगामी समय अछि अनाउंसमेंट रो समय आ मानक मध्य उपस्थित जो जूम प्लेटफॉर्म रो होस्ट महाशय अछंती पीटर सर से आगो को आसीबे आ से आज अनाउंसमेंट विषय किछि जणाइबे सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड अवश्य बहुत समय हो जाइए 7 मिनिट अधिक हो जाइए मो लंबा करी नहीं और रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनुकूल अनुष्ठित प्रातः काल उपासना उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार जनाए नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आपण मान प्रतिदिन जहाँ विज्ञापन माध्यम प्रकाश करा जाउछि पुणी थे आपण मान सम्मुख रखा चाहे आसंता काली की आम मैंने समस्ते यात्रा करवा चतुर्थतम गेट टुगेदर कार्यक्रम एटेंड करने निमंती आपण मान को अनुरोध करुच्छी आपण माने ठीक समय रे बाहरंतु जो द्वारा कि ट्रेन मध्य मिस न हो ट्रेन रे समस्ते ठीक समय बसी पारिबा यात्रा निमंते आमने प्रार्थना करवा ता सहित प्रोग्राम रो सफलता निमंते प्रार्थना करवा क्लाइमेट वातावरण रो स्वच्छता निमंते आमने प्रार्थना करवा तापर विशेष प्रार्थना करवा जे अनेक अर्थर भी आवश्यकता रही प्रभु जेपरी तांकरी स्वर्ग द्वार खोलिबे अर्थ को जोगेबे आ सब विषय सुंदर भावरी हो पार से निमंते माने प्रार्थना करवा तेबे मु गरडा आज्ञा को अनुरोध करुछि वाक्य सरिला परे प्रार्थना विषय गुड़ाक करेंगे सीधा सड़क आपण वक्ता को डाकतु आ वाक्य आम मैंने शुणा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा धन्यवाद अनाउंसमेंट आम समस्त सम्मुख रखिथिबा हेतु प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव आसंता आम वाक्य आड़ कुछिबा विशेष गौरव पांतु आज मानक मध्य प्रिय प्रभुंकर दास कराड़ आज्ञा अच्छा से सम्मुख को आसवे से वाक्य परिवेषण करेंगे कारण वाक्य को ही उपदेशक दृढ़ कर धर ताकू छाड़ दियो ना ताकू रख कारण ता तुम जीवन आसतु ए वाक्य प्रभुंकर दास को प्लाटफर्म मध्य को मंच मध्य को स्वागत करवा समस्ते गोटे करताली बजाई स्वागत करवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सार नमस्कार प्रेज द लॉर्ड समय आपणकर वाक्य दे आमको आगु पढ़े ने आपण पाखापाखि 10 मिनिट नहीं जाइछु क्षमा चाहूँ आपण से समय सदव्यवहार कर वाक्य को आज प्रेजेंट करेंगे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रभुंकर आमर गौरव हो आज सुंदर सहभागिता मध्य थिबा प्रत्येक भाई भूणी मानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु प्रेम नमस्कार जनाए नमस्कार समस्त को नमस्कार मैंने प्रातः समय एक सुंदर सहभागिता प्राप्त होइछु सुंदर सहभागिता प्राप्त होइछु आमनकर अजय भाई मध्य बहुत सुंदर गीत मान गान करी आम को उत्साहित कले आमने वाक्य मध्य को जीवा आसंतु संक्षिप्त भाव प्रार्थना करिबा महिमामय स्वर्गवासी पिता तुम पवित्र महत नामर गौरव करछु तुम आमन को दया कल सुंदर सकाळ देइछ प्रभु ये सकाळ तुम वाक्य द्वारा आमन को धरी रख तुम महिमा हो त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे समस्त प्रार्थना अवसर करुछु आमेन आमन को निकट रे कम समय अछि आमे वाक्य मध्य को जीवा आज वाक्य आम चिंता करिया माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 20 अध्याय 1 रु 16 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 20 अध्याय 1 रु 16 आमने अनेक समय विषय पढ़ीछु शुणीछु प्रचार भी करिछु समस्त एटा जानिछु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य को गोटे द्राक्षा क्षेत्र सहित तुलना करिसंती एवं द्राक्षा क्षेत्र में कार्य करिया पाए से मूल्य मान को
ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ବିଷୟରେ ଏଠି ପ୍ରକାଶ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ନାମକରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ତୁଳନାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। କିଏ କି ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛି, କେତେ ସମୟ ସେବା କରୁଛି, ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କି ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ ଅଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତରେ ମୂଲ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଠି 4 ପ୍ରକାର ସମୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 4 ପ୍ରକାର ସମୟ। ଆମେ 20ର 1 କଥା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ମୂଲ୍ୟା ଲଗାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ। 2 ପଦରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନକୁ 1 ଦିନର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କାମକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। 1, 2 ପଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସକାଳ ସକାଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯାଇଛନ୍ତି କାମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ପଦ ତ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ। 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମାଲିକ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ନିଷ୍କର୍ମା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଦାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମାନେ ଗୁଲି ଗପ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ ଗଲେ। 5 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ଓ 3ଟା ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଇ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ। 12ଟା ସମୟରେ କଲେ, 3ଟା ସମୟରେ କଲେ, 5ଟା ସମୟରେ କଲେ, ତାପରେ 9ଟା ସମୟରେ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ସ୍ତରରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ତର ବୋଲି ଏଇଟା ସମୟ, ଏଟା ସେବକର ଷ୍ଟେଜ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେବାର ସମୟ। କିଏ ସକାଳୁ ଗଲେ, କିଏ 9ଟାକୁ ଗଲେ, କିଏ 12ଟାକୁ ଗଲେ, କିଏ 3ଟାକୁ ଗଲେ, କିଏ 5ଟାକୁ ଗଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 9 ଆଉ 10 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, 9 ଆଉ 10 ପଦ ତ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ସମୟରେ ମୂଲ ଲଗା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି 1 ଦିନର ମୂଲ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମୂଲିଆ ମାନେ ଆସି ଅଧିକ ପାଇବେ ବୋଲି ମନେ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1 ଦିନର ମୂଲ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 5 ବେଚ୍ ସେଇ ଦିନରେ 5 ବେଚ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପାଳିରୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 5ଟା ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡକା ହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନର ମୂଲ। 5ଟା ବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ 6ଟା ବେଳେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଘଣ୍ଟାଟି କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ମୂଲ। ଯୋଉମାନେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା 8ଟାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୂଲ। ଯୋଉମାନେ 9 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୂଲ। ଯୋଉମାନେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବି ସେଇ ମୂଲ ପାଇଲେ। ଯୋଉମାନେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସେଇ ମୂଲ ପାଇଲେ। 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୂଲ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂଲ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା।
ମୂଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସମୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନର ମୂଲ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି 9ଟା ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ହିଁ ତାର ରହସ୍ୟଟା ଆସୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେବକ ତାର କାମର କେତେ ସମୟ ସେ କାମ କରୁଛି, କିଏ କାମ କରୁଛି, ତାହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଅନୁଗ୍ରହଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରଖିଛନ୍ତି। କିଏ ସକାଳୁ କାମ କଲା ତା ପାଇଁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ, ଯେ 5ଟା ବେଳେ କାମ ଗଲା ତା ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଯଦି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବାଣ୍ଟିବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପାତର ଅନ୍ତର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ କି କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ କି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବି, ଆଉ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମ ଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ? ସମସ୍ତେ ସମାନ। କାରଣ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ପିତା, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ପିତା, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାର ପିତା, ଜଣେ ଯୁବକର ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ କଣ ତୁମ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିନଥିଲି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମାନ ଅନୁଗ୍ରହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅନୁଗ୍ରହ। କିଏ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା, କେତେ ବର୍ଷ କାମ କଲା, କଣ କାମ କଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଆଯିବ, ଯିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲାନି, ଜୀବନ ସାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଫେରି ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଆଉ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ସେବା ଯିଏ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପରିତ୍ରାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯିଏ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କଣ? ଯଦି ସମାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି, ସେବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଟିକେ ବାଛ ବିଚାର ଆସିବ, ଆଲୋଚନା ଆସିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆନନ୍ଦ ବା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ସ୍ଥିର ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କଥା ଆସୁଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ସେବକଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସମାଜ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ କି ପ୍ରତିବାସୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଇଚ୍ଛା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଠି ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବା, ପରିତ୍ରାଣ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏଇଠି କିଏ ଅଧିକା କାମ କଲା, କିଏ କମ କାମ କଲା, କିଏ ଭଲ କାମ କଲା, ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। କାମ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରି ଆସିବା ସେଟା ମୁକ୍ତିର ବିଷୟ ଅଛି, ମୁକ୍ତିର ବିଷୟ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ଫେରି ଆସିବା ମୁକ୍ତିର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ସମାନ।
ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ 9-10 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମୂଲ ଲଗା ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି 1 ଦିନର ମୂଲ ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ପିତର ଲେଖିଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଆମ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ବିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ସେବକ, ସେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ସବୁ ଉନ୍ନତି, ମୋ ପରିବାରରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କି ରୋକ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ତାହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର କିଛି ଉଣା ଅଧିକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏଇଟା ସମୟ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯିଏ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି ଯିଏ ବିଳମ୍ବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ବେଳେ ହୁଏନି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟ। ଏବେ ଡୁବକ ଜୋହନ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସାଉଲ, ଯେ ପାଉଲ ନାମରେ ନାମିତ, ହୁଏତ ସେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି କମ ନୁହନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସ୍ତରରେ ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ସମୟ, ଲେନ୍ଥ, ସମୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ସେବା କରୁଛୁ, କେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେବା କରୁଛୁ, କେଉଁ ହୃଦୟରେ ସେବା କରୁଛୁ, ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏବଂ ସେବାରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ତୁଳନା କରିବେ, ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ସେ କମ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, ସେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାନ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଗୀତ ଆସେନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ସିଏ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରିପାରୁଛି, ସେ କରିପାରୁନି। ତାହିଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଭାବନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସେ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୋ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଆଉ ବଢି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନରେ ପାତର ଅନ୍ତର ଭାବନା ସେବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ହବନି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ପ ଆସିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବ କାରଣ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ 9-10 ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେବକ ମାନେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୂଲ ଦେବା କର୍ତ୍ତା, ସେ କାହାରିକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ଶେଷରେ କାମ କରୁଛି,
ଯିଏ କମ ବୟସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯିଏ ଅଧିକ ବୟସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବା ଆମେ, ତାର 13-14 ଲେଖା ଅଛି। 13-14 କଣ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଭାଇ, ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହିଁ। ତୁ କଣ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଦିନର ମୂଲ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିନଥିଲୁ? ତୋର ଯାହା ତାହା ନେଇ ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶେଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ତୋ ପରି ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ସେ ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦାନ ଦେବାର ଅଧିକାର, କ୍ଷମତା, ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟଳ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁ ପଠେଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ପଠେଇବି, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ମାନବ ଜାତି ଯୋଉ ବିନାଶ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ବିନାଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହିଁରେ ସେ ଅଟଳ। 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା କଣ ପାଇଁ? ନା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି, ସକାଳୁ କାମ କରିବ, ଆଜି ଦିନର ମୂଲ ତମ ପାଇବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି। 9 ଘଣ୍ଟା କାମ, 9 ଘଣ୍ଟାରେ କାମକୁ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବା ଲୋକ ପାଇଁ ସେମ୍ ଚୁକ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ଚୁକ୍ତି, 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ସେମ୍ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତେଣୁ ତମେ ତାହିଁରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଦାପି ଆଣିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପ୍ରତିବାଦ, ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କେବେ ବି ଆଣିପାରିବାନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉଛୁ, ସେଇଟା ଅନୁଭବ ଭୋଗିବାକୁ ବି ପଡେ, ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡିଲେ ଆଉ ବାବିଲରେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଲେ, ବିଦେଶ ପାଖରେ ଛାଡିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ କି ସେବକ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଥା ମାନ୍ୟ କରିପାରେନି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଦେଇପାରେନି ନିଜର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା କେମିତି? ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଯେଡ଼େ ପାପୀ ବି ଯଦି ଆସିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେମିତି ଯୋହନ 3:16 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଡ଼େ ବଡ ପାପୀ ବି ଆସିବ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାର ପାପ ମୋଚନ ହବ, କ୍ଷମା ହବ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସେବକ, କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ, କୌଣସି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ, ଯୁବା କି ଯୁବତୀ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗୌରବର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାରେ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ବାଇବିଲର ରାଜାକୁ ସେ ବଳବାନ କଲେ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ସେଇଠି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଉପାସନା କଲେ, ଚେତନା ପାଇଲେ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାରି ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାନି। ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର। ଯିଏ
करोड़ करोड़ दान दौरान तांकु जेमती प्रभु देखुछंती विधवार परी 2 पाउला जो देउछंती तांकु भी प्रभु देखुछंती जे घंटा घंटा प्रचार करुछंती तांकु भी प्रभु देखुछंती जे 10 मिनिट प्रचार करुछंती तांकु भी प्रभु देखुछंती जे घंटा घंटा प्रार्थना करुछंती प्रभु तांकु देखुछंती जे 5 मिनिट प्रार्थना करुछंती तांकु देखुछंती कौन देखुछंती ता हृदय को देखुछंती ता हृदय किमिति अवस्था रे प्रभु निकट रे समर्पित हेछि से किमिति अवस्था रे प्रभुଙ୍କର गौरव करुछंती हृदयर स्थिति कौन हृदय रे केते विश्वास अछि प्रभुଙ୍କ प्रति से हृदय केते निर्मलता अछि प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ताको से अनुसंधान करुछंती तेणु किए केते काम कला ସେଇଟା ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଆମେ ସେତିକି ଦେଖି ପାଉନୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ମୁଁ ଚୁକ୍ତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବିନି कि तुमको कम समय काम कल बोली मु तुमको उणा देविनी कि अधिक समय काम कल बोली अधिक देविनी कहीं समस्त समान अनुग्रह समस्त समान अनुग्रह शेष 16 पद देखंतु 15 और 16 लिखा अछि निज संपत्ति को निज इच्छा अनुसार व्यवहार करने को कौन मोर अधिकार नहीं गृहकर्ता कहउछंती आमे जदि याकू स्वर्ग राज्यर परमेश्वर कथा बोली भाविबा चिंता करिबा परमेश्वर कहउछंती ए सृष्टि प्रति कार्य करने मोर अधिकार नहीं तुमको मु सृष्टि करछि तुमको मु जीवन रक्षा करछि श्वासक्रिया मु देइछि तुमको मु बंचे रखिछि तुमको सुस्थता दउछि तुमको पढ़ीर आहार दउछि तुमको कथा कहिबा पई तुमको सजाडिया पई कोन मोर अधिकार नहीं तुम मते कहीं प्रतिवाद करछ तेणु मोर संपत्ति को मो इच्छा रे व्यवहार करिया पाए मते केही प्रतिवाद करि परिबो नै परमेश्वर से उक्ति आमे जानि रखिया कथा जे परमेश्वर जहा हम परिवार प्रति करंती आम प्रति करंती ताकू सही जीवा को ही पड़िबो ताकू मानि जीवा को पड़िबो ताकू स्वीकार करिया को पड़िबो काहे कि प्रत्येक परिवार रे विभिन्न परिस्थिति आसे विभिन्न परिस्थिति समस्त आमे अनुभवी लोक माने अछु का परिवार आर्थिक परिस्थिति आसीबो का परिवार रोगर परिस्थिति आसीबो का परिवार मृत्युर परिस्थिति आसीबो का परिवार निंदार परिस्थिति आसीबो अपमान परिस्थिति आसीबो ए समस्त परिस्थिति मध्य रे प्रभुଙ୍କ निकटरे आमे विश्वस्त भावरे निजर हृदय मन प्राण को अर्पण करी प्रभुଙ୍କର सेवा करिवार आवश्यक प्रभुଙ୍କର गौरव करिवार आवश्यक सेति पई प्रभु कहउछंती जे मो निकटरे पातर अंतर नाही जने लोक बहुत गरीब लोक दान करूची प्रभुଙ୍କର टंका को चोरी करूची देखंतु मु एठी कोनसी भाबरे अन्य कथा किछि कहउनी से दान करूची किंतु प्रभु ठारू चोरी करूची कि बा दान करूची कि अन्य लोकन को ठकुची सेटा प्रभु देखुचंती आमे बाहर लोक देखुचु कोन से बहुत दान कला से आज्ञा बहुत भलो प्रार्थना कले हम परिवार पय आम परिवार पय जदि से भलो प्रार्थना कले प्रभु सेटा सुनुचंती देखुचंती प्रभु जानुचंती परिवार को देखि प्रभु आशीर्वाद करिवे मु एठी का को आक्षेप कि अन्य हिसाब रे मु कहूनी मु मो निजको मध्ये एठी उपस्थापन करूची जे आम परिवार को मध्ये प्रभु न्याय दियंती आम व्यक्तिगत जीवन रे मध्ये प्रभु न्याय दियंती तेणु से कहउछंती मोर अधिकार अछि कौन मोर संपत्ति को इच्छा अनुसार व्यवहार करिया पय आमे होचु प्रभुଙ୍କର संपत्ति प्रभुଙ୍କର लोक माने आमको प्रभु तांको इच्छा रे व्यवहार करिवे तेणु सेटा प्रभुଙ୍କର अधिकार ना मु काहारी की दानशील हेबारु तू ईर्ष्या दृष्टि करूअछु जदि प्रभु कार सेवा देखंतु एठी सेवक मान कथा टिके चिंता करिवा प्रत्येक सेवक प्रत्येक विश्वासी सेमानकर सामाजिक स्थिति पारिवारिक स्थिति अर्थनैतिक स्थिति समान न थाए समस्ते प्रभु को विश्वास करती समस्ते प्रभु को कार्य करती समस्ते प्रभु को गौरव करती किंतु ए स्थिति गुड़ाक सब उणा अधिक थाए सेतले प्रभु कहउचंती एडा मोर इच्छा हमको आमे जानिया पड़िबो जे प्रभु कहउचंती एडा मोर इच्छा मु तुमको सही स्तर रे रखिछि सेडा मु जानिछि आ मु तुमको सही स्तर रे रखिछि तेणु सेतले आमे प्रभु को गौरव देबार अछि जे प्रभु तुम इच्छार गौरव तुम इच्छा मो जीवन रे सफल हो
କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳଜନକ। ଶେଷ କଥା ଦେଖିବା 16 ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ହେବେ ଓ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଲୋକ ଶେଷରେ ପଡିବେ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଅନୁଗ୍ରହର ସେବା। ଅନୁଗ୍ରହ କେବେ ଉଣା ଅଧିକ ହୁଏନି। ସେବାର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେବାକୁ ତୁଳନା କରି, ଅନ୍ୟର ସେବାକୁ ତୁଳନା କରି, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆଣିବା, ମନରେ ଈର୍ଷା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର କମିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସରଳ ବା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବାନି। ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବାନି, ଆଉ ଆଗ ଲୋକ ସବୁ ପଛକୁ ପଳେଇବେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ନହେଲେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ, ଆଗ ଲୋକ ସବୁ ପଛକୁ ପଳେଇବେ, ପଛ ଲୋକ ସବୁ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେବକ ଆଉ ସେବା କାମ ତୁଳନା କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଅଧିକା କଲା, ଏ କମ କଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ କଦାପି ଉଣା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ସମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତହିଁରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଉତ୍ତମତା କି ଅନ୍ୟର ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଲୋକ। ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ତାହା ବି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ এই ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ ସବୁ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଅତି ଜଣାଶୁଣା ପଦ ପର୍ବକୁ ନେଇ, ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର